हेलो पिलाମାନେ ଦେଖ ଆମ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପପାଦ୍ୟ ରହିଛି ନା 7ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ଇଜି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ସେ ଉପପାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଉପପାଦ୍ୟ ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ପୁରା ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ସେହିପରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଲେଖିବା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବା ତୁମ ଖାତାରେ ଜରୁରୀ ନଥାଏ। ଦେଖ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବୁଝିକି ତୁମ ଯଦି ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛ ତୁମ ଭାଷାରେ ମାନେ ତୁମେ ହିସାବ ଯଦି ଲେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ପୁରା ତୁମେ ଠିକ୍ ଲେଖୁଛ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁମ ଯେଉଁ ମାର୍କ ନା ତୁମ ମାର୍କ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କୌଣସି ଟିଚର କାଟିପାରିବେନି। ବୁଝାଉଛି ତ ତୁମେ 5 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5 ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ। ତୁମେ ଟିକେ ମାଇରେ ତୁମେ ତାକୁ ହେଲା ରଖିଥିବ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ପୁରା ଘୁଷିବ ତୁମ ଯେଉଁ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବନି ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଗୁପା ହେଇଯିବ। ବୁଝା ହେଉଛି ତ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କରନା ହେଲା ତୁମ ହିସାବରେ ଲେଖିବ ଖାଲି ତୁମେ ବୁଝିକି ତୁମ ହିସାବରେ ଲେଖିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ 7 ରହିଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ 7 କ'ଣ ପୁରା ଇଜି ଉପପାଦ୍ୟ। ଏ ଉପପାଦ୍ୟ କ'ଣ କହେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଧରିନିଅ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ହେଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ସେ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜିଆ ରହିଛି କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ଦେନେ ଗୋଟେ ଆମ ଜିଆ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏ ଜିଆ ପ୍ରତି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଲମ୍ବ ମାନେ ଯଦି ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଟାଣି ଦେଉଛୁ ବେଲେ ଏ ଉପପାଦ୍ୟ ହିସାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ ଏ ଉପପାଦ୍ୟ ହିସାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଆମ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ହେଲା ମୁଁ ତା ନାଁ ମୁଁ ଏ ବି ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା ମୁଁ ତା ନାଁ ଏ ବି ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଲମ୍ବକୁ ମୁଁ ଓ ଆଉ ଡି ଦେଇଥିଲି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଉ ଡି। ଦେଖ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଆମ ଏ ବି ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ତା କ'ଣ ହେଇଯିବ ତା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ମାନେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଓ ଡି ହେଲା ଲମ୍ବ ଯଦି ଆମ ଏଠି ଆମ ଏ ବି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ ଏହା ଆମ କ'ଣ ଲମ୍ବର ଚିହ୍ନ ହେଲା କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲମ୍ବର ଚିହ୍ନ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ବେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆମ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ଏ ବି ତାହା ଆମ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ ମାନେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ବି ଡି ହେଇଯିବ ଇ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଡି ହେଇଯିବ। ତାହା ହିଁ ଏଇ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ ଆମ କହିଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ପ୍ରତି ଆଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ହେଲା ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ରହିଥାଏ ନା ହେଲା ସେପରି ଗୋଟେକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଜିଆ ନେଉଛୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯଦି କ'ଣ ଏଇ ଜିଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଲମ୍ବ ଟାଣୁଛୁ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆକୁ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ତାମାନେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେବ। ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ 7କୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଆଉ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଅଙ୍କନ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ଦତ୍ତ ବୋଲି କ'ଣ ଦତ୍ତ ବୋଲି ଯାହା ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ହେଲା କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଦତ୍ତକୁ ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା ହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ହେଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ବୃତ୍ତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଗୋଟେ ଜିଆ ରହିଛି ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ନା ଜିଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏପରି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ରହିଛି ତ ତାହା ହିଁ ଅଛି ତ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ହେଲା ଦେଖ ବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଦେଇଛି ନା ବୋଲେ ଲେଖିବା କ'ଣ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଆମ ଦେଖ ଏ ବି ଗୋଟେ ଜିଆ ବୋଲେ ଆମ ଏ ବି ଏକ ଆମେ ଜିଆ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା ବୁଝାଉଛି ତ ଦେଖ ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଚାହିଁବ ବୋଲି ହେଲା ଏଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଉ ସେପରି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଜିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଆମ ଓ ଡି ଲମ୍ବ କ'ଣ ଦେଖ ଏହା ଆମର ଲମ୍ବର ଚିହ୍ନ ଓ ଡି ଲମ୍ବ ଆମେ ଏ ବି ଦେଖ ଲମ୍ବ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଲେ କାମ ଖତମ ହେଇଗଲା ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଦେଖିବା ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟରେ ମେନ୍ କରି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା ଦେଖ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁ ଯାହା କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରି ମାନେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ହୋଇଛି ଆମେ ଇ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯେଉଁ ବିଡ଼ି ରହିଛି ନା ତାହାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ଇ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମେ ବି ଡି ଏହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଆଉ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ମୋର କହିଥିବ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ ମେନ୍ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ସର୍ବସମତା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା ଏପରି ଯେଉଁ ଆମେ ସିମ୍ବଲ ଦେନେ ସର୍ବସମତା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ସର୍ବସମତା କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଆମ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଆହେବନି ତ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କିଛି ଏଠି ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଙ୍କନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଓ ଏ ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଓ ବି ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଦେବା
ओए आ ओबी को जॉइन करदेबा देखो या गोटे त्रिभुज या गोटे त्रिभुज दुईटी आराम से बुझा होची तो सेति देखो एबे आमे कोन करबा आमे किछि अंकन करबा देखो मु कोन करबी एई जो हला या को मु जॉइन कर देछि अन्य पेज करबा देखो मु कोन ओ ए आउ ओ बी को देखो मु ए परिवार में जॉइन कर देली हला बुझा होची तो तुमको देखो जो आमे अंकन जो करू ना आमे ए परिवार जो डॉटेड लाइन ते आमे अंकन करू तमे मते डॉटेड लाइन दी ताको तमे देखाइबो हला देखो आमे एठी अंकन कोन करले देखो आमे ओ ए ओ कोन की ओ बी अंकन करा गला कले तुम हिसाब रे तुम लिखि बोला अंकन 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 करिबा मु लिखि देली हला देखो तुम हिसाब रे तुम लिखि परिबो तुम हिसाब रे किछि असुविधा होबनी हला देखो देखो अंकन सरी गला एबे हम नेक्स्ट कोन करबा या को हम प्रमाण करबा तो देखो या को हम किपरि प्रमाण करबा देखो आमे सर्वसम्मता को नेकी हम प्रमाण करू जो हमें गला देखो किपरि भाबरे देखो देखिबाले कोन एठी देखो हम या गोटे त्रिभुज तो हमें जो दुईटी जो त्रिभुज अछि ना हमें ताकू नै जिबा हैला देखो ताकू हमें किपरि भाबरे हमें नै थू देखो लिखिबा कोन हम जो त्रिभुज हैला कोन हला पे त्रिभुज देखो हम दुईटी अछि हैला तम हिसाब रे ना देबो किछि असुविधा मिलला देखो मु ए डी हैला ए डी ओ दे दिली आ गोटे कोन मु त्रिभुज कोन देछि मु बी डी ओ देखो हम कोन दुईटा हम जो त्रिभुज थिला हैला दुईटा को लिखि देबा आ ताबे लिखिबा कोन हम मध्य रे लिखि देबा कोन लिखि देबा ता मध्य रे लिखिबा देखो एबे कोन हमें ए जो दुई त्रिभुज को हमें नेगली एबे देखिबे जे दुई जो त्रिभुज रे कोन कोन हम समान रहिछि देखो एबे मते कह तो एटी हम कोन कोन समान रहिछि देखो हमें तीनटी जिनिस हमें एटी देखिबा देखो जदी हमें देखिबा देखो ओ ए आ ओ बी वृत्तर कोन हम व्यासार्ध जेतु वृत्तर व्यासार्ध कोन हम समान होते तो हमें लिखि परबा कोन देखो हमें ओ ए इज इक्वल टू हमें ओ बी लिखि परबा काहे कि देखो हमें एंता एंता हमें साइड ता कोन काहे कि होइते ता रीजन हमें ए ब्रैकेट ए प्रियर हमें लिखि देतु देखो जेतु वृत्तर व्यासार्ध दुईटी कोन हिबो हम समान हे जिवो तो ताको लिखि दिली ताबरे को एटी हम कोन समान रहिछि देखो जदी देखिबा याला देखोला एटी देखिबा आ एटी म देखिबा देखो ये दुई दुई देखोला हम ओडी आसु देखोला एठी मधे ओडी आसुची हला ए जो त्रिभुज रे आ ए जो एठी म देखोला हम कोन ओडी अछि जेतु कोन या गोटे हम दैर्घ्य गोटे बाहु बेले कोन हिबो हम समान हे जिवो हला बेले हम कहि परिबा कोन हम ओडी इज इक्वल टू हमें ओडी तमे जे चाहि बोले तम भइरे जे पहिले लिखा हेछि ओडी साधारण बाहु मधे तमे लिखि परिबो हला मु एपरि भाबरे लिखिबा को प्रिफर करे हला एपरि लिखिले भी किछि सुविधा हेबोनी कोन हम साधारण हम बाहु देखो हम दुईटी जिनिस सिखला आ कोन समान रहिछि आ कोन समान रहिछि कहि परिबो कि देखो जे देखिबा जेतु एटा हम लंब ले या केते 90 डिग्री देखिबा एठी देखोला या मधे कोन हिबो हम 90 डिग्री हिबो देखो ए जो त्रिभुज रे देखो या हम 90 डिग्री गेला ए जो त्रिभुज रे देखो या 90 डिग्री दुई कोण हम समान हे अछि बोले आराम से लिखि परिबा हम कोन हम मेजरमेंट ऑफ हला मेजरमेंट देबो कि अच्छा मेजरमेंट चिन्ह दे दियो देखो मेजरमेंट चिन्ह देके लिखले किछि असुविधा होबन देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल हम ए डी ओ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल कोन हम बी डी ओ देखो दुईटी कोन हला हम 90 डिग्री हेला केते हेला हम 90 डिग्री लंब हो गेला सेति पे हम कहि परिबा जे दुईटी कोन हिबा हम समान हे गेला देखो हम तीनटी जिनिस हम पाई गेली देखिबाले कोन देखोला गुटे हम समकोण पाई गेली हला देखो ताबरे हम कर्ण पाई गेली आ गुटे बाहु देखो हला समकोण कर्ण बाहु सेति में देखो हम सकोबा शर्त हिसाब रे देखो ए जो त्रिभुज जो रहिछि ना त्रिभुज हम ए डी ओ सर्वसम एबे कोन कहि परिबा त्रिभुज बी डी ओ काहे कि देखो हम जो सकोबा शर्त हिसाब रे क्यों शर्त हिसाब रे हम सकोबा शर्त हिसाब रे देखो हम या हम समकोण 90 डिग्री देखो या हम कर्ण या हम बाहु सकोबा हिला माने देखो सकोबा शर्त हिसाब रे कोन हिला ए दुईटी त्रिभुज कोन हिला हम सर्वसम हे गेला जई दुईटी त्रिभुज जई सर्वसम हे जोछि बेले हम सेटु हम कोन कहि पारु हला कोन कहि पारु ता अनुरूप जो भाव रहिछि ता समान रहिछि देखो हम कोन हमकु एडी इज इक्वल टू हमकु बीडी करिबार अछि देखो हम एडी इज इक्वल टू हमकु बीडी करिबार अछि देखो देखो एडी बीडी देखो एडी बीडी ताने हम कहि परिबा कोन एठू हम कहि परिबा हला तापरे हम सिंपली इंप्लाय दैट दे देबा कोन हला पे सॉरी देखो तापरे हम एठी हम इंप्लाय दैट दे देबा आ कहि परिबा कोन हम एडी इज इक्वल टू बीडी हला एडी इज इक्वल टू बीडी तमे जे हला एठी तमे चाहि बोले सीपीसीटी मधे लिखि परिबो हला न लिखले कि जे दावनी काहे न त बहिरे या दियावेनी देखो हमकु या को प्रमाण करिबार थिला देखो या को प्रमाण करिबार थिला ता प्रमाण हिला तो लास्ट लिखि दो कोन हमें प्रूफ तो एपरी ओवरे आराम से हमें या को प्रमाण कर
ଉପପାଦ୍ୟ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ହେଲା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଆମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କ'ଣ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ଦେଖ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା ବୃତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଯେତେ ବି ଯଦି ଜିଆ ନେବା ହେଲା କ'ଣ ଯେତେ ବି ଜିଆ ନେବା ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ହେଲା କ'ଣ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଦେଖ ଯଦି ଏ ବି ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଜିଆ ନେଇଛି ଦୁଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଦୁଇଟି ଆମର ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୂରତା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦୂରତା ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ହେଇବ ଆମ ସମାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଯେ କ'ଣ ଯଦି ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ଉ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମ ଓ ଏଫ୍ ଉ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମ ଓ ଏଫ୍ ବୁଝାଉଛି ତ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ଆମ ଦତ୍ତ ଥାଏ ଦତ୍ତ ବୋଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମ ଜିଆ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଜିଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦତ୍ତରେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି କ'ଣ ଆମେ ଲମ୍ବ ହିସାବରେ ଆମ ହୋଇଥାଏ ଦୂରତା କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଲମ୍ବ ହିସାବରେ ହୋଇଥାଏ ତ ଆମ ଓ ଇ ଲମ୍ବ ଏ ବି ଆଉ ଓ ଏଫ୍ ଲମ୍ବ ଆମେ ସି ଡି ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିକି ଆମେ କରିଥାଉ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା ହେଲା ଦତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଲା ଦତ୍ତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଜିଆ ରହିଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ସମାନ ରହିଛି ବୋଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ହେଲା ଆମ ବୃତ୍ତରେ ହେଲା ଦେଖ ସିମ୍ପଲି ବୃତ୍ତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ ସି ଡି ଲେଖିଦେଲି ଦେଖ ତୁମେ ଚାହିଁବ ବୋଲେ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଦୁଇଟି କ'ଣ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଆ ତୁମେ ସେ ବହିରେ ଯେପରି ତୁମେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ସେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସେବେଳେ ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲି ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଓ ଇ ହେଲା ଲମ୍ବ ଆମ ଏ ବି ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲାବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଆମ ଓ ଇ ଲମ୍ବ ଦେଖ ଓ ଇ ଲମ୍ବ ଏ ବି ଆଉ ଓ ଏଫ୍ ଲମ୍ବ ଆମ ସି ଡି ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅଛି ଦେଖ ଆମକୁ ଓ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଫ୍ ହେଲା ଓ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଫ୍ ହେଲା ତୁମ ବହିରେ ସେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ ଆମେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା କ'ଣ ଅଙ୍କନ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହେଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟରରେ ଆଉ ମେନ୍ କରି ତୁମକୁ ଏପରି ଯଦି ଦୁଇଟି ଯଦି ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ ବୋଲେ ମେନ୍ କରି କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଆମେ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଏଠି କରିବା ତ ଦେଖ ଆମ ଅଙ୍କନ କ'ଣ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଓ ବି ଆଉ ଓ ସିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଆମ ଅଙ୍କନ ହେଇଯିବ ତ ଅଙ୍କନରେ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଓ ବି ଆଉ କ'ଣ ଓ ସିକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ତ ଦେଖ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଆମ ହେଇଯିବ ତ ଦେଖ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଆମ ଓ ବି ଓ ସି ଅଙ୍କନ କରାଗଲେ ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ ଦେଖ ଆମ ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ସର୍ବସମ କରିଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ ସର୍ବସମ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆରାମସେ ଆମେ କରିବା ଆରାମସେ ଆମ ହେଇଯିବ ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି କରିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ବହିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲଗା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବତାଇ ପାରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାହିଁକିନା ସେପରି ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଇ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଇ ବି ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଫ୍ ସି ରହିଛି ହେଲା ଏ ଦୁଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆମେ ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଦେଖ ତୁମେ ଆରାମସେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଏ ବି ଆଉ କ'ଣ ଆମ ସି ଡି ଦୁଇଟି ଆମ ସମାନ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଆମ ସମାନ ରହିଛି ହେଲା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଯଦି ଟାଣୁ ଦେଖ ଏହା ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିବା କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନରେ କ'ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆମ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ସମାନ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ହେଇଛି ଆମ କ'ଣ ଇ ବି ଆଉ ଏଫ୍ ସି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇଯିବ ବୁଝାଯାଉଛି ତ ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ କରିବା ଦେଖ ଏହାକୁ ତୁମେ ବହିରେ ଲେଖିକି ତୁମ ଖାତାରେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିକି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖ ଓ ଇ ହେଲା ଓ ଇ ଲମ୍ବ କ'ଣ ଆମ ଏ ବି କ'ଣ ଓ ଇ ଲମ୍ବ ଆମ ଓ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଓ ଏଫ୍ ହେଲା ଓ ଏଫ୍ ଲମ୍ବ ଆମ ସି ଡି ଦୁଇଟି ଆମର ଲମ୍ବ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା ହେଲା ଦେଖ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମ ଲମ୍ବ ହିସାବରେ ଅଛି ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦେଖ ଆମ ଇ ବି ହେଲା ଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ଇ ବି କହିପାରିବା ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଇ ବି ହେଲା ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପୁରାର ଆମେ ଅଧା ଆରାମସେ କହିପାରିବା
कहीपर तो जेहेतु देख या प्रति कौन आम लंब माने यह सामान दुई भाग में भाग होम उपपाद्य 7 हिसाब से देख सामान दुई भाग में भाग जेहेतु सामान दुई भाग पूरा जदि आम यहाँ ना कौन या पूरार कौन होम अधा हो तो देख ए बी रन होम अधा हो किए आम इ बी आम उपपाद्य 7 हिसाब से है सहीपरी देख सहीपरी जदि आम देखा ये आम कहीपर कौन देख आम जो एफ सी रही कौन पूरा मैंने आम जो सी कौन हो आम अधा हो ये दुईटा जिन कहीं आम रही आम उपपाद्य आम जो 7 जो अच्छी तापाई आराम से आम कहीपर बुझा तो ये है देख ये दुईटा आम हाफ हाफ होगा देख तापर आम किपर भाव में प्रमाण करवा देख आम जाचु कौन देख आम जाचु जे दुईटा जो आम जिया नहीं से दुईटी कौन आम समांतर विशिष्ट ए बी इज इक्वल टू सी डी देख ये आम कौन कह देख आम ये हाफ गुणन करदे आउ ये आम हाफ गुण करदे किसी असुविधा हम कि देख किसी असुविधा हेनी इक्वेशन आम से परिवार कर तो देख ये आम कौन कर देख या जगह आम कौन लिखिपर देख हाफ अफ ए बी जगह देख हाफ अफ ए बी जगह कौन लिखिपर आम ए बी लिखिपर हाफ अफ सी डी जगह कौन लिखिपर आम सिंपली एफ सी लिखिपर जहाँ हमको दरकार था है एपरी भाव में आराम से आम प्रमाण कर देख आम कौन लिखिपर कौन आम इ बी इज इक्वल टू कौन आम एफ सी देख यहाँ आम पचर आम यूज करवा बुझीगला तो ये देख एतिक जो तुम कर देच आउ नेक्स्ट तुम आराम से तुम कर देख आउ कौन एवं कौन ये दुईटी जो आम त्रिभुज जो अच्छी ना आम नहीं आ कौन ताको नहीं आम सर्वसम प्रमाण करवा देख सर्वसम करवा बहुत इजी देख एबे ये जो दुईटी जो त्रिभुज रही है ना मुझे नहीं जाऊँगी गोटे फास्ट त्रिभुज कौन देख त्रिभुज तुम बही जो देखा किपर लिखाई देख तुम बही हिसाब से मुझे बताइबा चेष्टा करुँच कहीं तुम एग्जाम से लिखिले तुम एग्जाम भल भाव में मार्क दे पार ना कन्फ्यूज हो पाए देख तुम देखा ओ इ बी ओ कौन आम ओ एफ सी देख ये जो दुईटी जो त्रिभुज रही है ना मुझे नहीं गली देख क्यों नाटा देख आम ओ बी सॉरी ओ इ बी ना ओ इ बी आ कौन ओ एफ सी देख ये दुईटी जो रही है ना तुम ना मत चेंज कर किसी असुविधा हेनी खाली तुम बही सेपरी अच्छे ना मुझे हिसाब से खाली दे दूसरी नहीं तुम हिसाब से जो तुम ना को चेंज कर भी किसी असुविधा हेनी एवं देखा ये दुई जो त्रिभुज कौन कौन आम सामान रही है कौन कौन सामान रही चलो मत कहला ये आम कौन कौन सामान रही देखिए देख आम जो देखा देख आम ओ बी आ ओ सी दुईटा आम सामान हो कहीं वृत्तर आम व्यासार्ध देख या वृत्तर व्यासार्ध या वृत्तर व्यासार्ध ये दुईटा सामान हो आउ कौन सामान हो आउ कौन सामान देख एवं प्रमाण कले देख यार दैर्घ्य आउ यार दैर्घ्य देख दुईटी सामान को प्रमाण ताको आम लिखिपर आ गोटे कौन देख ये देखिए या 90 डिग्री या मध्य कौन आम 90 डिग्री है या देख लंब ना 90 डिग्री या 90 डिग्री हो या मध्य के आम 90 डिग्री हो तो ये तीन टी को आराम से आम ये लिखिपर तो देख प्रथम मुझे तुमको कौन कहली प्रथम कहली आम देख आम जो व्यासार्ध रही कौन रही कि आम ओ पी इज इक्वल टू आम ओसी कहीपर कहीं वृत्तर आम व्यासार्ध कौन वृत्तर आम व्यासार्ध तो आम कहीपर नेक्स्ट आम कौन कहीपर देख आम जो ये आम जो लिखीचु कौन लिखीचु कि आम इ बी इज इक्वल टू एफ सी आराम से आम यहाँ लिखिपर देख आम जो कोण जो रही कोण मध्य कौन आम सामान हो तो आम कौन तुम बही में मेजरमेंट हाँ चलो लिखी देख मेजरमेंट ऑफ एंगल देख मुझे ये लिखी दूसरा आम सिंपली देख ओ इ बी जो लिखा जाए आम एप्रिल लिखिदे इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एफ सी देख ये जो एफ एंगल इ एंगल आउ एफ एंगल दुईटी कौन आम सामान है देख आम तीन टी जिन आम एप्री भाव में सामान बोले आराम से आम कहीपर कौन आम जो दुईटी जो त्रिभुज जो नहीं कौन ओ ए बी आ कौन आम त्रिभुज कौन आउटे जो रही ओ एफ सी दुईटी कौन हो आम सर्वसम हो है क्या हिसाब से देख जो देखा ये कौन आम 90 डिग्री मुझे लिखा छाड़ी देती देख आम जो 90 डिग्री हो मैंने से मैंने कौन करूँ आम 100 को शर्त करूँ 100 को शर्त हिसाब से कौन है ये जो दुईटी जो त्रिभुज था से दुईटी कौन है आम सर्वसम होगा बुझागला तो जेहेतु सर्वसम होगा आम जाचु सर्वसम हेल्ले कौन ता अनुरूप जो बाहु थाए सामान थे मैंने ओ इज इक्वल टू कौन हो आम ओ एफ हो देख आमको ओ इज इक्वल टू ओ एफ ही प्रमाण करार देख यह आमको प्रमाण करार जहाँकि तो लास्ट लिखिद कौन आम से लिखिद कौन प्रूफ लिखिद कौन लिखिद आम प्रूफ लिखिद एपरी भाव में आम जो प्रमाण है प्रमाण आराम से आम हो बुझाला तो
देख ये उपपाद्य जदि कहवा देख ये उपपाद्य कौच देख मुझे जो डायग्राम तुमको कहीदे है कौच कौन दैनी आम पाखे कौन गोटे वृत्त अच्छी वृत्त दुईटी कौन अच्छी दुईटी दैनी आम सर्वसम आम जिया रही कौन सर्वसम जिया माने दुईर आम दैर्घ्य कौन हम आम सर्वसम जदि ये दुईटी जिया कौन आम सर्वसम हो बोले यहाँ नहीं आम जो केन्द्रस्थ जो कोण हम कौन आम जो केन्द्र जो कोण हम से कोणर डिग्री परिमाण कौन हो आम सर्वसम हो माने सामान हो देख ये सेम लिखाई गोटे वृत्त दुईटी सर्वसम जिया केन्द्र में जो कोण उत्पन्न करती से माने मध्य कौन आम सर्वसम माने जदि कौन आम जिया जदि कौन अच्छी आम सर्वसम अच्छी तो आम केन्द्र जो कोण हम ता कौन हो आम सर्वसम हो बोले आम कौन कहीपर ये कोण आम ए ओ बी सर्वसम कोण 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 आम सी ओ डी देख ये उपपाद्य जस्ट ताही कहे यदि कौन हम आम जिया 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 जो सर्वसम हम केन्द्र में जो आम कोण उत्पन्न करेंगे से जिया को लेकिन है कौन हो कोणर परिमाण आम सर्वसम हो सो चलो यहाँ आम डिटेल में प्रमाण कहीना देख यह तुम 2021 बोर्ड एग्जाम यहाँ तुम आसी तो देख यहाँ आम प्रमाण करवा तो देख उपपाद्य तो कौन कला तुम बुझीगल है बुझीगल एवं आम दत्त प्रथम लिखा दत्त कौन जहाँ दिखाई कौन देख गोटे वृत्त अच्छी वृत्त कौन देखिए देख वृत्त देखा कौन आम कौन अच्छी आम दुईटी है दुईटी कौन अच्छी आम सर्वसम सर्वसम आम जिया रही है आदि देखा ये जो जिया को लेकिन ये कौन है आउ जिया को लेकिन ये गोटे कौन है ताको आम लिखी ना देख ये आम लिखा कौन है वृत्त देख आम कौन ए बी कौन सर्वसम आम सीढ़ी लिखिदेली है दुईटा आम देख सर्वसम रही देख तापर आ गए जिन लिखा देख आम जो कोण जो उत्पन्न होगा दुईटी जो कोण उत्पन्न होती लिखा देख लिखा कौन आम ए बी ओ सी डी है ए बी ओ सी डी केन्द्र कौन केन्द्र यथाक्रमे है यथाक्रमे कौन आम एंगल ए ओ डी ओ एंगल सी ओ डी उत्पन्न करती कौन उत्पन्न करती देख यहाँ टी आम लिखिदेली देख यहाँ मुझे कहीं अधिका लिखिदेली कहीं ये उपपाद्य कौन बहुत छोटिया हो यहाँ आम पूरा डिटेल लिखा जो पूरा मार्क मिल ना से देख ये आम लिखिदेली आ तुम जब यहाँ लिखा न चाहिए भी किसी एत असुविधा हेनी खाली तुम ये लिखा जरूरी देख तब नेक्स्ट आम यहाँ प्रामाण्य लिखा है कौन आमको प्रमाण कर कह तो ये कौन प्रमाण कर देख लास्ट जो थाए से माने सर्वसम माने क्यों मैंने आम कोण दुईटी सर्वसम तो आम सर्वसम कोण आमको प्रमाण कर तो लिखिदा कौन लिखा मेजरमेंट है मेजरमेंट सर्वसम सर्वसम चिन्ह देखिए लिखा देख आम कोण ए ओ बी है सॉरी है ये डी लिखाई है कौन कोण ए ओ बी सर्वसम कोण कौन आम सी ओ डी है कौन यहाँ आमको प्रमाण कर अच्छी तापर नेक्स्ट टाइम प्रमाण करवा देख यहाँ प्रमाण करवा बहुत छोटिया आ बहुत इजी देख यहाँ करने आम देख देखा ये किसी आम अंकन करने पड़ोनी देख ये आम अंकन करा पड़ोनी कहीं देख आमको प्रथम दुईटी त्रिभुज आमको है प्रथम दे देती बोले आम किसी अंकन करा पड़ोनी ये आम प्रमाण करवा देख प्रथम कौन आम ये दुई त्रिभुज को आम नहीं जावा कौन आम त्रिभुज ए ओ बी ओ त्रिभुज कौन आम सी ओ डी आम लिखा कौन मध्य देखा कौन कौन समान रही देख जो देखा कौन समान रही जदि देखा देख ये आम कहीपर जे देख कौन आम ओ ए इज इक्वल टू आम ओ सी कहीपर आम ओ बी इज इक्वल टू कौन आम ओ डी कहीपर कहीं देख या वृत्तर व्यासार्ध या वृत्तर व्यासार्ध या वृत्तर व्यासार्ध या वृत्तर कौन आम व्यासार्ध जेहेतु वृत्तर व्यासार्ध से कौन आम सामान होता है कौन हो आम सामान होगा देख ये दुईटा वृत्तर व्यासार्ध सामान होगा आउ कौन सामान रही देख आमको आगर आमको जना अच्छी आम ए बी आ कौन सी डी आम सामान नहीं जेहेतु सर्वसम आम सिंपली देख आम ए बी इज इक्वल टू सी डी लिखा किसी असुविधा हेनी या कहीं देख आम आगर जना अच्छी आम दत्तर अच्छी तो आम सेम दत्त लिखिदेवा तो देख ये देखिए आम तीन जिन देखला आम सामान होगा है देख तीन जिन सामान होगा बोले ये आम कौन कहीपर देख आम जो दुईटी जो त्रिभुज नहीं कौन त्रिभुज ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज सी ओ डी कहीपर कहीं देख आम जो सर्त रही देख या गोटे बाहु या गोटे बाहु या गोटे बाहु तीन बाहु तीन बाहु सहित कौन है आम सामान होगा बोले बा केमिति मजा
भालू नाच करे बजाई बाजा है से सर्त हिसाब से कौन है आम फिनिश होगा। देख आम होगा कौन दुईटी कौन है आम सर्वसमय गला जेहेतु दुईटी सर्वसमय गला आम जानी कौन ता अनुरूप जो कोण रही सामान है। तो देख भितर आम उरेला या भितर उरेला ये दुईटी कोण कह आम सर्वसम हो बोले एठू आम कहीपर जे कोण ए ओ बी सर्वसम कोण सी ओ डी तुम चाहिए बोले तुम लिखिपर सी पी सी टी न लिखिले किसी असुविधा हेबनी। आ लास्ट लिखिदेव कौन प्रूफ केते इजी बहुत इजी ना। देख एपरी भाव में ये छोटिया जो आम 9 जो रही ना उपपाद्य तुम आराम से प्रमाण कर बुझाला। तो तापर है आम जो उपपाद्य जो 10 रही है देख यहाँ आम प्रमाण करवा। देख ये जो उपपाद्य बहुत छोटिया आ तुम एग्जाम रे आसी जाइए तुम आराम से बुझिकी जीव आराम से तुम एग्जाम आसे तुम कर। देख ये उपपाद्य कौन कहे उपपाद्य कहे जदि कौन आ पाखे गोटे वृत्त अच्छी कौन अच्छी वृत्त अच्छी आ धैन्य से कौन दुईटी कौन अच्छी आम सर्वसम आम चाप रही कौन अच्छी सर्वसम दुई आम चाप रही तो ताकू नहीं है जदि आम सेपरी अच्छी तो ताकू नहीं जदि दुईटी कौन आम ताकू जदि जिया करवा से दुईटी जिया कौन हो आम सर्वसम हो कहीकि आम कौन देख कौन कौन गोटे वृत्त दुईटी सर्वसम चाप सह संवृत्त जिया दुय सर्वसम है गोटे चाप जो दुईटी सर्वसम कौन चाप अच्छी ताकू नहीं जो आम जिया हम से दुई जिया कौन हो आम सर्वसम हो ये कह तो आमको कौन प्रमाण करवा कौन प्रमाण करवा आम प्रामाण्य कौन आम प्रथम प्रामाण्य लिखा कौन देख कौन लास्ट कौन हो देख जिया दुईटी सर्वसम ताने कौन देख आम दुईटी जिया गोटे आम ए बी रहा और कौन रहा आम सी डी रहा ये दुईटी कौन आमको सर्वसम है सर्वसम आमको ये प्रमाण करने पड़ो। तो देख यहाँ आम करवा। तो देख प्रथम आम दत्त लिखू तो दत्त लिखिनी देख दत्त में लिखिदेवा दत्त में कौन कौन दिखाई ता लिखा। देख तुम बही पूरा पूरा ये लिखाई पूरा पूरा डिस्क्राइब कर लिखाई आम सिम्बलिकाली आराम से लिखिदेवा। देख आम कौन दुईटी आम सॉरी गोटे वृत्त कौन आम दुईटी आम चाप रही आ दुईटी चाप कौन आम सर्वसम तो ताकू लिखिदेवा। देख वृत्त वृत्त कौन देख दुईटी चाप रही गोटे कौन आम ए एक्स बी चाप आ गोटे कौन आम सी वाई डी चाप दुईटी कौन आम सर्वसम बुझा तो ताकू लिखिद। देख ये आम आउ गोटे जिन लिखिदेव बहुत पिला यहाँ से जापारती से लिखिपारती। देख तुम बही यहाँ लिखा हुए तुम लिख बोले कौन तुम प्रमाण कला बेले तुम माइंड स्ट्राइक कर या मुझे जानी से एपरी होता है यह गोटे आम लिखिपर बुझा तो। देख है लिखा कौन लिखा देख आम जाचु जदि कौन ये दुईटी चाप कौन है आम कौन है जदि सर्वसमय होती देख यहाँ नहीं आम केन्द्र जो कोण हम यहाँ नहीं आम जो केन्द्र जो कोण हम ता कौन हम आम सामान हो। तो देख ताकू आम लिखिदेवा है देख ताकू लिखिदेवा ताकू लिखिदेले किसी असुविधा हेनी है। देख अंकन कलापर ही हे किंतु आम जब लिखिदेवा ना कौन हम तो तुम माइंड रही आ तुम आराम से है तुम आराम से है तुम आराम से या यूज कर कौन सी ओ टी देख या लिखिदी है देख एतिकला बुझाइगला तो एतिकला। देख तापर आम अंकन करवा ये अंकन कौन करवा देख ये आम अंकन कौन करवा देख ये आम मेन करी आमको यहाँ प्रमाण करने आमको दुईटी त्रिभुज दरकार अच्छी देख आमको बहुत किसी आमको जॉइन करने पड़ो। देख यहाँ केन्द्र सहित यहाँ केन्द्र सहित तापर यहाँ केन्द्र सहित आ कौन यहाँ केन्द्र सहित आमको अंकन करने पड़ो। तो देख ये आम कौन कौन अंकन कले देख आम ओ ए तापर ओ बी ओ सी आ कौन ओ डी ओ सी ओ आम ओ डी कौन आम अंकन कले तो ताको आम लिखिदेली बुझा तो। देख एतिकला तब नेक्स्ट कौन आम यहाँ प्रमाण करवा। देख ये दुईटी त्रिभुज होगा ना कि आम किपर भाव में प्रमाण कर आसुँ सर्वसम को लेकिन से दुई त्रिभुज को नेबा है ये दुई त्रिभुज को नेबा आ देखा जे कौन कौन से सामान रही जब जानीगले आराम से होगा। तो देख देख ये त्रिभुज आउ ये को नेबा देख तुम बही किपर भाषा ना लिखाई ओ को लेकिन लिखाई तो देख ओ ए हम चलो देख देख आम नेबा त्रिभुज कौन ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए बी ओ त्रिभुज ओ सी डी मध्य लिखिदेवा दुईटे आम नेबा ना। देख तुम ये जो ना को तुम हिसाब से लिखिपार किसी असुविधा हेनी है तुम हिसाब से तुम ना को तुम ए बी ओ बा ए ओ बी बा सी ओ डी से तुम लिखिपार किसी असुविधा हेनी
है बुझागला। तो ये देखा ये दुई भितर आम कौन कौन सब समान रही चलो कहीपर कि ये जो त्रिभुज आउ ये त्रिभुज भितर कौन समान रही देख जदि आम देखा या सहित सामान हो कहीं सामान हो कहीं सामान हो देख देख या सहित सामान वृत्तर व्यास समान या सहित आम सामान हो तो ताको आम लिखिपर देख आम लिखिपर कौन आम ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लिखिपर आ कौन आगे आम कौन आम आम ओ भी इज इक्वल टू कौन आम ओडी लिख कहीं यह हूँ आम वृत्तर कौन आम व्यासार्ध से हूँ तो आम ताको लिखिदेली आउ कौन समान रही आउ कौन समान रही किसी माइंड हो कि देख आम आगु आम लिखिदेचु देख जेहेतु या देख ये जो दुईटी कोण आम जो चाप सामान थिला ये केन्द्र जो कोण हम ता मध्य कौन हो आम सामान हो कौन हम सामान हो से आम लिखिपर देख मेजरमेंट ऑफ कोण आम ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ कोण आम सी ओ डी आम दत्त लिखिदेचु तो आम ये दत्त लिखिदेवा ना तुम चाहे बोले ये दुईटी चाप को तुम ये तुम उतारी पार है दत्त जगार बुझागला। तो देख ये देखिए आम तीन जिन देख आम सामान पाइली है देख देखिए कौन आम गोटे कोण रही आ दुईटी आम बाहु रही सेपरिक आम सर्त कौन थाए आम बा को बा देख बाहु कोण बाहु बाहु कोण बाहु तो ता हिसाब से कौन ये दुईटी त्रिभुज आम सर्वसम हो देख त्रिभुज ओ ई बी सर्वसम त्रिभुज कौन आम ओ सी डी हो से तीन जिन तो ये आम लिखा कौन देख आम बा सर्त हिसाब से आम होगा जेहेतु दुईटी आम कौन होगा आम सर्वसम होगा से आम कहीपर कौन आम अनुरूप बाहु गुड़िक सामान होते देख आम ए बी इज इक्वल टू सी डी आराम से कहीपर तो आम ए बी इज इक्वल टू आम सी डी कहीपर देख आम सिंपली सर्वसम चिन्ह देदेबा तो आम काम खत्म होगा तुम चाहे बोले सी बी सी डी लिखिदेव है लिखिदेव कौन प्रूफ होगा एपरी भाव आराम से आम एपरी जो उपपाद्य को आराम से आम प्रमाण कर बुझागला। तो बहुत छोटिया देख एतिक ही खत्म। प्रथम देख उपपाद्य कौन कहे प्रथम आम बुझीनु देख उपपाद्य कौन कहे देख मुझे सिंपली तुमको कही दूसरी कौन जदि कौन एपरी भाव जब गोटे वृत्तांतलिक चतुर्भुज जब रही जदि आम विपरीत कोण जदि दुईटा को आम नहीं जावा आ जदि मिसेदेवा है कौन जदि आम कोण ए प्लस कौन आम कोण सी करवा केते ता परिपूरक पर केते आम 180 हो सेपरी जदि आम कोण बी आ कोण डी को जब मिसेदेवा केते आम 180 डिग्री हो बुझाऊँगी। तो ताही कहे देख ये लिखाई ताही एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर विपरीत कोण मान परस्पर परिपूरक माने कौन मिसेदेले केते आम 180 डिग्री हो बुझाऊँगी। तो चलो 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 यहाँ को लेकिन आम जो प्रमाण जो रही है प्रमाण को आम कहीना देख है देख एग्जाम आसी प्रमाण भल भाव बुझे आराम से तुम बुझिकी जीव चिंता करना तुम आराम से तुम शिखिकी जीव देख तो यहाँ प्रमाण करने प्रथम आम कौन लिखू आम दत्त लिखू है प्रथम दत्त लिखू तो दत्त लिखा कौन देख गोटे देखिए गोटे वृत्तांतलिक चतुर्भुज अच्छी है ताही अच्छी ना तो ताकू ही लिखा अन्य किसी तो देख आम लिखा कौन ए बी सी डी एक कौन आम वृत्तांत लिखित वृत्तांत लिखित चतुर्भुज आम भुज देख आम होगा तापर ये आम प्रामाण्य कौन लिखा है प्रामाण्य बोले कौन आमको ये प्रमाण कर देख आम जो डिस्कस करें ना है 180 डिग्री लिखा होता है तो ताकू ही आमको ये प्रमाण कर तो एंगल ए प्लस कौन आम एंगल सी इजिकल के आम 180 डिग्री तापर कौन आम एंगल बी प्लस एंगल डी इजिकल के आम 180 डिग्री देखो ये दुईटा को ही आमको प्रमाण कर तो ताकू आम लिखिदेली तापर नेक्स्ट देख ये आम किसी अंकन मंकन किसी करने पड़े न था सिंपली आम प्रमाण करवा तो देख यहाँ आम किपर प्रमाण करवा देख मुझे प्रथम तुमको टी बतई दूसरी किपर प्रमाण करवा तुम यहाँ करके बतईदेवी देख बोरिंग हेनी टे शिखि नियो जो तुम बुझी न पार है किसी असुविधा नहीं आम जो ए जो लिखि लिखि बुझा तुम आराम से बुझीज देख ये आम किपर प्रमाण करवा देख आम जानू जे ए सी है गोटे कर्ण आ गए कौन बीडी गोटे कर्ण दुईटा कर्ण देख परस्पर आम छेद कर देख जेहेतु छेद करें देख आम जो एसी जो आम कर्ण रही देख एसी कर्ण लगी देख आम जो बी है बी और डी कौन हम देख आम एसी कौन आम विपरीत पार्श्व रही जेहेतु दुईटी कौन आम विपरीत पार्श्व रही है जेहेतु कौन आम दुईटी कौन विपरीत पार्श्व रही आम कहीपर देख ये जो चाप आउ जो दुईटी चाप कौन आम दुईर कौन आम विपरीत चाप
କ'ଣ ବିପରୀତ ଚାପ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଯଦି ବିପରୀତ ଚାପର ଯଦି ତା ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଉ ତାହା କେତେ ହୋଇଯାଏ ଆମ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ। କେତେ ହୋଇଯାଏ ଆମ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ତ। ଦେଖ ଯଦି 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅଧା କରିଦେବା ହେଲା, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି ହେଲା। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅଧା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ଅଧା କରିବା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା। ଯଦି ତା ଅଧା କରିବା ତା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆମ ଏତିକି ହେଇଯିବ, ବୁଝା ହେଉଛି ତ ସେପରିକି ଆମେ ଏହାକୁ କରିଥାଉ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ, ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମ ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ABCD ଦେଖିଲା ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ କହିଲି ନା ତାହା ଲେଖିବା ହେଲା। ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ହେଲା ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମ ଭୁଜରେ ହେଲା ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଆମ ACO ଆମ BD କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ହେଲା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲେଖିବ ହେଲା। ପରସ୍ପର ଛେଦ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଦେଖ ଆମ AC ହେଲା ACର ହେଲା ଆମ ରୋକ ହେଲା ତୁମ ବହିରେ ଯେପରି ସେପରି ଲେଖିଦେବାନି ତ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଆମ BO ହେଲା କ'ଣ BOC ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ଆମ ACର ହେଲା ACର ଆମ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ କହିବା। ACର କ'ଣ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଏଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମ ହେଇଗଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ହେଲା ଆମ ABC ଚାପ ଓ ଆମ ଚାପ କି ଗୋଟେ ଚାପ କ'ଣ କି ଆମ EDC ଚାପ କ'ଣ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚାପ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଆମ ବିପରୀତ ଚାପ। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚାପ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ଦେଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପର ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା କେତେ ହେବ ଆମ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆମ ଚାପ କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ରହିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ABC ଚାପ ହେଲା ABC ଚାପ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମ କ'ଣ EDC ଚାପ ଦୁଇ ଚାପରେ ମିଶାଇଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆମ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ହେଉଛି ତ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଲା ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କେତେ 1/2 ଗୁଣନ କରିବା ହେଲା। କ'ଣ କରିବା ଆମେ 1/2 ଗୁଣନ କରିବା। ଦେଖ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ 1/2 ଗୁଣନ କରୁଛୁ ନା। ଦେଖ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ଏତିକି ଆମେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମ ଏତିକି ଆମ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ସରିଗଲା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଦେଖ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ABC ଚାପ ଦେଖ ଏଠି ବି ଆମ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ହେବ ବୁଝାଯାଉଛି ତ। ଦେଖ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏତିକି ବୁଝିଆ ହେଲା ତ। ଏବେ ଦେଖ ଏହା ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ଏହା ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ତୁମେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବ ହେଲା ଟିକେ ଭାବିବ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ଏବେ ଏଇ ଚାପକୁ ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଚାପର ଆମ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ କି ଦେଖ ଯଦି ଏହା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ ଆମ ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଯେତେ ବି ହେଇଥାଏ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତା ଆମ ଅଧା ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପର ଆମେ ଅଧା ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ହେଲା 1/2 ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମ EDC ଚାପ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝା ହେଉଛି ତ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ବୁଝ ହେଲା ଦେଖ କ'ଣ ଏହା ଆମ କ'ଣ ଆମ ଗୋଟେ ଚାପ ହେଲା। ତ ଏହାର ଆମ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ଦେଖ ଆମ ଏତିକି ହେଇଯିବ ହେଲା ଏତିକି ହେଇଯିବ। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ନେବା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ନେବା ଏହାର ଆମ ପରିମାଣ ଆମ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସେମିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଅଧା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମନେ ପକ 2.6 ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆମ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ଏହା ଆମ EDC ଚାପ ହେଲା EDC ଚାପ ଆଉ କ'ଣ EDC ଚାପର ଏହା ଆମ କ'ଣ ଆମ ଅଧା ହୋଇଥାଏ।
देखो ये जो आम जब ये कोण को देखा ये कोण को देखा देख ये कोण कौन है आम हाफ ऑफ आम ए डी सी होगा कौन हाफ ऑफ ए डी सी देखो आम हाफ ऑफ चाप ए डी सी देख हाफ ऑफ ए डी सी चाप आम क्या सहित सामान है देख आम एंगल बी सहित आम सामान है बुझा हो तो ये देख सहीपरि देख जब आम ये चाप को देखा है ये चाप को देखा बोले ये चापर देख आम डिग्री परिमाण के देख आम एतिक आदि यहाँ को देखा यार कौन आम ये अधा होते यार कौन होते आम अधा होते तो आम ये लिखे देख 1/2 मेजरमेंट ऑफ चाप कौन आम ए बी सी है कौन आम ए बी सी चाप देखो मेजरमेंट ऑफ ए बी सी चाप आम क्या सामान हो हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी सी चाप आम एंगल डी से सामान हो आउ हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आम ए डी सी चाप क्या सामान हो आम क्या सहित सामान हो आम बी सहित सामान हो तो देखो यह जगह आम सिंपली डी लिखिपर एंगल डी आउ यह जगह कौन आम सिंपली बी लिखिपर देखो से परीक्षा ही आम लिखी देखो ये देखो यह सहित सामान पूरा अच्छी आउ यह देखो आम यह सामान अच्छी तो यह जगह कौन आम डी लिखिपर आउ यह जगह कौन आम सिंपली बी लिखिपर तो देखो ये जो अच्छी यह जगह कौन आम सिंपली एंगल है मेजरमेंट ऑफ एंगल आम डी लिखिपर आउ यह जगह कौन आम मेजरमेंट ऑफ एंगल आम कौन आम सिंपली आम बी लिखिपर बुझा हो तो इज इक्वल टू देखो यहाँ को जब आम काटिदेवा के आम 180 डिग्री हो जदि आम देखा यहाँ टे सजेदेवा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू के देखो आम 180 डिग्री है 180 डिग्री है देखो ताकू ही आमको प्रमाण कर देखो देखो जो सेकेंड जो थिला ना देखो ताको है देखो आम जो सेकेंड ताम प्रमाण होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल के आम 180 डिग्री बुझाला तो आम से पूरी भाव में आम आराम से आम कर बुझाला तो देखो देखो यहाँ को लेकिन देखो ये आउ टे आम लिखा पड़ो यहाँ कहीं आम लिखीचु देखो यहाँ जो प्रमेय है प्रमेय के आम जो 2.6 जो यूज करें ना ताप आम हो तो ये आम प्रमेय 2.6 आम लिखिदेवा बुझागला तो देखो आम कहीं आम यह जगह आम एतिक लिखिदेली सॉरी देखो कहीं देखो आम यह जगह एतिक लिखिदेली और यह जगह आम लिखिपाइली बुझाला तो आज जो तुम बुझीपारुन है तुम देखो सिंपली कौन मन रखो है मन देखो ये जो बी जगह देखो हम भीतर देखो बी लिखाई तो तार कौन तुम सिंपली तुम डी लिखिदेव है देखो या तले तुम डी लिखिदेव आ देखो जो आम डी लिखाई तार कौन सिंपली कौन तुम बी लिखिदेव आ जो तुम कर दूच आराम से खत्म आराम से होगा देखो जदि तुम एतिक आसी जाऊँ आउटा तो आराम से देखो आउटा आराम से देखो आम पाइले कौन आम एंगल बी है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल आम 180 डिग्री पाइगले देखो आमको आउ गोटे भी प्रमाण कर आम या एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री तो ताको आम किपर करवा तो देखो आम जाचु कौन जाचु देखो आम लिखिद कौन आम जाचु तुम कौन जान कह कह तुम कौन जाच कौन तुम जाच कह मुझे बेसी एक्साइटिंग आम जाचु देखो आम कौन जाचु देख गोटे चतुर्भुजर आम जो ए बी सी डी रही ना ए बी सी डी चतुर्भुज है चतुर्भुज है कौन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस कौन आम एंगल डी इक्वल के आम 360 डिग्री कहीदे ना है आम जाचु तब देखो आम यटा तो बाहर कले दुटा मिसिक आम 180 है तो ताको आम लिखिपर 180 तो देखो आम ये दुटा बचीगला ये प्लस के आम 180 इक्वल के 360 हो तापर देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू के देखो 180 को अन्य पट को नेवा 360 अच्छी ये आस देखो माइनस हो 180 है देखो पाइले कौन एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल के पाइले देखो आम 180 पाइले देखो आम यहाँ पाइले आया दुईटा पाइले देखो आम ए प्लस बी सॉरी बी प्लस डी इक्वल के 180 डिग्री आम ए प्लस सी इक्वल के आम के आम 180 डिग्री दुईटा आम पाइगली देखो दुईटा आम जो दरकार था दुईटा पाइगली देखो दुईटा पाइगले तो आराम से आम कौन है देखो आम कौन है आम प्रमाण होगा तो लास्ट लिखिद कौन लास्ट लिखिद कौन आम प्रूफ एपरी भाव ये जो नंबर को आम आराम से आम प्रमाण करता उपपाद्य 12 देखो यह कौन कहे देखो मुझे सिंपली जो डायग्राम कहीदे देख दैन्य कौन अच्छी है दैन्य कौन आम पाखे गोटे कौन वृत्तर दैन्य आम गोटे स्पर्शक रही है जदि देख गोटे वृत्तर स्पर्शक को लेकिन देखो यार जो स्पर्श बिंदु को लेकिन यदि कौन आम गोटे स्पर्श बिंदु को आम जब व्यासार्ध टाणुचु
देख या प्रति कौन होते आम लंब होते कौन होते 90 डिग्री होते है कौन आम लंब होते देख ताही कौन कौन गोटे वृत्तर एक स्पर्शक यार स्पर्श बिंदु कहीं व्यासार्ध प्रति कौन आम लंब कौन लंब देखो स्पर्शक अच्छी आम जेन स्पर्श बिंदु कहीं व्यासार्ध प्रति कौन हो जाए आम लंब होते ताने आम कहीपर जी आम OP इज परपेंडिकुलर देख या कौन आम लंबर चिन्ह है कौन आम लंबर चिन्ह है OP इज परपेंडिकुलर टू कौन आम एल एल कौन आम एल जो स्वरेखा रही है आम एपरी चिन्ह दे पार है ये उपपाद्य यह ही कहे कौन आम जो OP रही आम एल प्रति लंब तुम देख बहुत जगह यूज करवा या लंब को लेकिन है क्वेश्चन जो करवा ना देख मन रखी बोला या कौन होते आम लंब होते 90 डिग्री होते कितने डिग्री 90 डिग्री होते बुझाइला देख एबे ये उपपाद्य को लेकिन आम कौन करवा यार आम प्रमाण करवा देख आम किपर भाव प्रमाण करतु आम दत्त प्रामाण्य अंकन प्रमाण सब किसी लेखिकी आम करतु है देख तुम जदि जो उपपाद्य को तुम डर है तुम चिंता करना तुम डरनी है खाली भल से पूरा फुल अफ कनसेंट्रेशन तुम देखा चेष्टा कर मुझे ग्यारंटी दूसरी तुम बुझिकी जीव है कौन बुझिकी जीव आ देख है मुझे तुम बही हिसाब से ये बताऊँगी जो तुम किसी भी जो डाउट अच्छी देख तुम कमेंट कर कमेंट कर सर ये प्रोसेस टी होनी अन्य प्रोसेस बताइबे चेष्टा करते कह यार अन्य प्रोसेस रही है प्रमाण करने मुझे नहीं तुमको अन्य कौन वीडियो तुमको बतईदेवी है तुम कमेंट कर जब बुझा हेनी मु पूरा ग्यारंटी दूसरी कि तुम 90% तुम आराम से बुझीपार देख डिटेल बुझीगला डिटेल बुझा देख कौन प्रथम आम दत्त लिखिथु दत्त बोले कौन आमको कौन दिखाई तो ये कह आमको कौन दिखाई देख जदि आम देखा कौन गोटे वृत्तर स्पर्शक रही आठ कौन गोटे स्पर्श बिंदुगामी कौन स्पर्श बिंदुगामी आम कौन रही व्यासार्ध रही तो ताकू लिखा तो देख आम कौन कौन दिखाई आम वृत्तर कौन आम वृत्तर कौन अच्छी आम जो एल जो रही ना जो एल स्वरेखा कौन आम एक कौन आम स्पर्शक कौन आम वृत्तर स्पर्शक बुझा तो आम लिखिदेली कौन स्पर्शक है देख गोटे आउ कौन दिखाई आउ कौन दिखाई देख आम जो OP रही OP कौन स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध OP एक कौन स्पर्श स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध बुझा तो ताकू आम लिखिदेली है आउ कि लिख कि देख तुम बही देख यार पूरा डिटेल टी लिखाई आम एपरी जब लिखिदेवा भी किसी असुविधा हेनी है जहाँ आम बुझुचु है जहाँ दिखाई देखुचु ताकू आम लिखिदेली तब नेक्स्ट कौन करवा तब नेक्स्ट आम कौन आम प्रामाण्य लिखिदु आउ कौन प्रामाण्य प्रामाण्य बोले कौन कि प्रामाण्य बोले आमको जहाँ प्रमाण करवा ताकू लिखा चलो मत कहीकि देख ये आम कौन प्रमाण करवा ये भावगला कौन कौन प्रमाण करवा आम देख जो लास्ट थाए कौन जो यह जो लंब रही ना ताकू आमको प्रमाण करार अच्छी जो यह जो कहे ना ताकू ही आमको ये प्रमाण करार अच्छी तो ये आम जो प्रामाण्य आम कौन लिखिदेवा आम OP इज परपेंडिकुलर टू आम कौन एल जो स्वरेखा रही ना एल प्रति आम कौन तो ताकू लिखिदेली तब नेक्स्ट देख ये आमको किसी अंकन करने पड़ोनी तो बही दिखाई कितु अन्य जो प्रोसेस जो रही ना से आमको अंकन करके पढ़ी थे कि देख तुम बही दिया हुए तो आम कि लिखुनी तब सिंपली आम सिंपली जा कौन नेक्स्ट स्टेप प्रमाण जहाँकि इम्पोर्टाट तुम जहाँ भल भाव बुझीपार ना कहीं तुम बही मिस्टेक भल भाव भलसे बुझाईनी देख देख एवं आम या प्रमाण करवा तो यहाँ किपर भाव प्रमाण करवा है प्रथम टी बुझीनीगला देख मेन कर आमको कौन ये प्रमाण करार अच्छी देखिए ये जो OP जो रही आम एल प्रति लंब बोले ये आम 90 डिग्री आमको प्रमाण करार अच्छी तो आम केत कह जी या प्रति आम लंब बा 90 डिग्री देख तापाई मुझे तुमको टिके बता दूसरी टिके आम प्रमाण करवा देख दैन्य कौन आम पाखे गोटे कौन अच्छी जेकोसी गोटे बिंदु अच्छी आ कौन आम पाखे गोटे कौन अच्छी गोटे स्वरेखा अच्छी देख आम जाचु जे ये जो बिंदु आम ये जो स्वरेखा प्रति आम बहुत सारा आम एपरी रेखाखंड आम टाणी पार है कौन एपरी भाव कौन आम रेखाखंड टाणी पार देख एपरी भाव बहुत सारा आम रेखाखंड टाणी पार बेले देख तो मन रखिए जदि आम कौन जेकोसी गोटे बिंदु है कौन जेकोसी बिंदु आम गोटे रेखाखंड प्रति जब आम एपरी भाव जब आम कौन रेखाखंड टाणी दूँ आज जब देखा एठू है ये बिंदु सब जो क्षुद्रतर जो रही ना कौन जो क्षुद्रतर जो आम रेखाखंड रही ताई कौन होते ये जो रेखा ये स्वरेखा प्रति कौन होते आम लंब होते कौन होते लंब होते जदि आम ये कौन करवा ये जो OP जो रही भल भाव बुझला ये जो OP जो रही जदि आम OP है OP ये जो OQ जो रही ना OQ ठारू है OQ ठारू बा अन्य जो एपरी भाव जो रही ना ठारू जदि आम क्षुद्रतर कोई जदि आम प्रमाण करदे
काम खत्म आम तापर कहीपर जे ओपी आम एल प्रति लंब बुझा हो तो टी भल भाव बुझा चेष्टा करला एवं तुमको लिखिकी मुझे बतईदेवी देख प्रथम कौन ये जो ये देखला आम जो क्यू रही है क्यू कौन है देख ये क्यू बिंदु कौन आम टी जाना देख ये जो ये देखा ये जो क्यू कौन देख जदि ये जो आम सहरेखार है ये जो सहरेखार ये जो पी बिंदु भिन्न है देख पी बिंदु भिन्न जेकोसी गोटे बिंदु ये क्यू कौन क्यू गोटे बिंदु है कौन क्यू गोटे बिंदु जहाँकि कौन ये पी बिंदु भिन्न जेकोसी गोटे बिंदु आम एल सहरेखार बुझा हो तो बोले जो ये क्यू बिंदु को मुझे ये देखी तुम चाहिए बोले ये देखिपार है ये देखिपार तुम चाहिए बोले ये देखिपार किसी असुविधा हेनी कहीं देख ये जो पी सॉरी आम जो क्यू रही है ना ता कौन जो पी भिन्न एल सहरेखार जेकोसी गोटे आम बिंदु बुझा हो तो जहाँकि आम देख वृत्तर सब कौन वृत्तर आम बहिस्तर आम रही है बुझा हो तो ताकू प्रथम आम लिखा है देख है कौन तुम बही जपरी लिखाई मुझे सेपरी भाव तुमको बताइबी देख बही कौन लिखाई पी भिन्न सॉरी 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 कौन पी भिन्न है रेखा एल रे है रेखा एल उपरिस्थ कौन उपरिस्थ अन्य अन्य जेकोसी कौन जेकोसी बिंदु कौन आम बिंदु क्यू बुझा हो तो जेकोसी गोटे बिंदु है जहाँकि आम क्यू पी भिन्न आम एल सहरेखार आ जहाँकि देख मुझे ब्राकेट लिखी दूसरी आ जो क्यू कौन हो आम वृत्तर कौन अच्छी आम वृत्तर बहिस्थ बिंदु कौन आम वृत्तर आम बहिस्थ बिंदु बुझा हो तो देख या कौन आम देख वृत्तर आम बाहर अच्छी चलो एबे मत कहीकि देख एपरी आम लिखिपर कि देख जेहेतु देख जेहेतु आम कौन ये क्यू जो रहा ना आम वृत्त देख बाहर रहा बोले ये आम कहीपर कि आम जो ओपी जो रही है देख आम ओपी रही जो ओक्यू रही दुई रु क्योंटा आम बड़ हाँ ठीक कहीकि देख तो देख आम जो ओपी रही आम जो ओक्यू रही दुई भितर आम क्यों दैर्घ्य आम बड़ हो तुम्हें आराम से कहीपर देख सर आम जो ओक्यू रही तापर आम कहीपर देख आम जो ओ क्यू रही कौन आम ओ पी रु का कौन आम बड़ आराम से आम कहीपर कहीं देख ये देखा देख या कौन वृत्तर व्यासार्ध आ देख या आम वृत्तर व्यासार्ध हम देख आम ओ ओ ओ क्यू देख है ये आम कि मिसुची देख या वृत्तर व्यासार्ध या वृत्तर व्यासार्ध ये दुटी आम सामान हो कि देख ये आम कि मिसी जाने ये जो आम ओ क्यू जो रहा ना भल भाव बुझेगा देख आम ओ क्यू जो रहा ना ता कौन हो बड़ हो आराम से आम यहाँ लिखिपर देख आम कहीं कहीं जेहेतु आम ओपी कौन आम वृत्तर कौन कौन आम गोटे व्यासार्ध कौन आम गोटे व्यासार्ध हाँ से आम कहीपर आम ओ क्यू जो रही ना आम ओपी ओपी रु कौन ओपी रु कौन आम बड़ हो देख ये आम कौन कले ये जो क्यू रहा देख ये जो क्यू रोटे अवस्थान है ये जो गोटे बिंदु आम है ये गोटे बिंदु आम कहीदे कौन आम ओ क्यू तो आम कौन ओपी रु कौन आम बड़ हो देख ये देख आम जो क्यू नहीं आम कौन आम ये क्यू नहीं क्यू कौन देख ये जो एल सहरेखार आम जेकोसी गोटे बिंदु बुझा देख आम ये क्यू को रखिपर आम ये क्यू को रखिपर आम ये क्यू को रखिपर बोले ये आम कौन आम क्यू को आम रखिपर बोले देख आम जो भी आम जब क्यू को रखुच देख आम जो भी है प्रत्येक अवस्थान देख क्यू आम प्रत्येक अवस्थान आम कौन कहीपर देख देख ये जदि आम रखुचु देख ये कौन आम कि मिसुची जदि आम ये रखा देख ये आम कि मिसीज अधिक बोले सेपरी भाई जो देखा है देख आम क्यू देख आम क्यू प्रत्येक अवस्थान आम कौन देख आम जो ओ क्यू रम आम जो ओ क्यू कौन आम ओ पी रु कौन बृहत्तर मानने बड़ हो तो बड़ हम ना से देख आम कौन कहीपर से कौन अलग पेन हाँ देख से आम कौन लिखिपर देख है देख ये ना है ये आम कहीपर जे कौन आम क्यू कौन आम जो क्यू जो बिंदु नहीं आम क्यू बिंदुर है प्रत्येक अवस्थान कौन प्रत्येक अवस्थान आम कौन आम कहीपर जे आम कौन कहीपर जे आम ओ क्यू कौन ओ क्यू इज ग्रेटर देन आम ओ क्यू इज ग्रेटर देन आम ओ पी देख या आम कहीपर
बुझाऊँ तो देख आम ये कौन आम जागले देख क्यू आम जेकोसी जब गोटे जगार नौचु देख आम जागले कौन क्यू आम जेकोसी गोटे जगह आम नौचु कौन हो आम ओपी 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 कौन हो आम छोट हो क्षुद्रतर हो आम कहीपर देख ये रेखा प्रति ये बिंदु जो आम गोटे जो जो ये रहा ओपी ओपी कौन हो सबुठ आम क्षुद्रतम है क्षुद्रतर क्षुद्रतम आम कौन हो रेखाखंड होमें डिस्कस कले कौन आम जो जेकोसी बिंदु क्षुद्रतम जो रेखाखंड जो रही है रेखाखंड जो रही ये रेखा प्रति कौन होते आम लंब होते तो ताको लिखिदे फिनिश आम उपपाद्य फिनिश देख है देख ये ताकू लिखा है देख ताकू लिखा तुम बही जपरी हो मुझे भाव लिखी है देख तापर एठू आम कहीपर कौन देख देख एठू आम कौन कहीपर पुणी एठू आम कहीपर आम कहीपर आम ओ बिंदु एल रेखा है एल रेखा प्रति अंकित रेखाखंड मानक रेखा खंड मानक मध्य आम ओपी दैर्घ्य कौन हो आम दैर्घ्य कौन हो आम क्षुद्रतर हो बुझाऊँ तो क्षुद्रतम है क्षुद्रतम है से आम कौन कहीपर देख मुझे तुमको कहली पर से आम कौन कहीपर आम ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल ओपी लंब आम एल कहीपर आ लास्ट कौन लिखिदे आम सिंपली आम प्रूफ लिखिदे कौन लिखिदे आम सिंपली प्रूफ लिखिदे देख बुझाला तो देख मुझे फुल जोश रे तुमको बताई देख आम उपपाद्य पहले 13 कौन कह आम जाना देख आम तो जागले जे कौन जागले जे यदि आम पाखे गोटे वृत्त अच्छी वृत्तर गोटे बहिस्थ बिंदु आम वृत्त प्रति कौन आम दुईटी एपरी आम कौन स्पर्शक आम टाणीपर है स्पर्शक टाणीपर जदि आम टाणुचु दुईटी है स्पर्शक देख देखिए देख ये आम छेद गला ये आम छेद गला देख यह गोटे कौन हो आम स्पर्श खंड कही देख यह गोटे कौन आम स्पर्श खंड हो यह गोटे कौन हो स्पर्श बिंदु खंड हो ये दुई जो स्पर्श खंड होना ये दुईटा स्पर्श खंडर दैर्घ्य कौन होते आम सामान होते ताही आम उपपाद्य 13 कहते कौन आम आम कौन आम पी क्यू इज इक्वल टू कौन आम पी आर कौन पी आर देख ये उपपाद्य आम यह पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बुझाऊँ तो देख यहाँ मुझे तुमको पढ़ी बता दूसरी द लेंथ ऑफ टू देख ओडिया पढ़ा कौन सी वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्शखंड द्वयर दैर्घ्य कौन होते आम सामान होते है कौन सी वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्शखंड दैर्घ्य आम कौन होते आम सामान होते बुझाऊँ तो देख गोटे वृत्त अच्छी जदि ये आम कौन स्पर्शखंड जो टाणा ये दुई जो स्पर्शखंड कौन हो आम सामान हो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो बुझाऊँ तो देख यह बुझीगल तो चलो है यहाँ भी प्रमाण करवा कि पूर्वर चलो देख ये आम दत्त कौन लिखाई आ प्रामाण्य आम कौन हम कौन प्रामाण्य आम कौन हम कहीपर कि दत्तर कौन दिए देखिए देख गोटे वृत्तर कौन आम दुईटी कौन अच्छी दुईटी देख आम स्पर्शक रही रोकला मुझे तुम बही टिके देखी किपर लिखाई कि स्पर्शखंड को लेकिन लिखाई आम स्पर्शखंड को लेकिन लिखा चिंता कर देख देख दत्तर देखा कौन दिखाई आम देख गोटे वृत्तर कौन दुईटी आम स्पर्शखंड रही ही लिखा तार प्रामाण्य कौन लिखा है देख लास्ट जो होता है कौन दैर्घ्य सामान बोले पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है देख ये आम यहाँ पूरा डिटेल प्रमाण करवा है टीवी एवं तुम जो कनसेंट्रेशन लेवल टी बढ़े दियो कहीं आम उपपाद्य करवा उपपाद्य को जब बुझुच 5 मार्क तुम आराम से आनीपर देख ये आम यहाँ प्रमाण करवा तो प्रथम कौन लिखूँ आम दत्त लिखिद दत्तर कौन दिखाई देख दत्तर तुम बही देखिए बहुत किसी लिखाई देख आम पूरा बेसी लिखबानी देख जब आम कम लिखले भी किसी असुविधा हुए कि जहाँ दिखाई लिखिदे होगा देख वृत्तर कौन कौन पी क्यू ओ पी आर कौन पी क्यू ओ पी आर कौन आम स्पर्शक खंड खत्म है स्पर्शक खंड तुम जो लिखा चाहो है कौन आम बहिस्थ गोटे अच्छी बिंदु पी आठू आम दुईटी आम रही गोटे पी क्यू ओ पी आर दुईटी स्पर्शखंड तुम से मतलब लिखिपर कितु है तुम जब एति लिखि दौ सफिसीयेंट दैट इज एनफ देख तापर नेक्स्ट आम कौन करवा
ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ତ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଆମ ସମାନ ହେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆର୍ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆର୍ ହେଲା ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ତ ଖତମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦୁଇଟି କ'ଣ ଆମକୁ ସମାନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା କ'ଣ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ ଦେଖ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଓ କ୍ୟୁ ହେଲା ଦେଖ ଓ କ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଓ ଆର୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ହଁ ହେଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଦେଖ ଏଇ ଯେ ତିନିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେଉଛୁ ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ ଏହା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଏହାକୁ ଏହା ସହିତ ଜଏନ୍ କଲେ ଏହାକୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏହାକୁ ଏହା ସହିତ ଜଏନ୍ କଲେ ତ ଏଇ ଯେ ତିନିଟି ଅଙ୍କନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଓ କ୍ୟୁ ଓ ପି ଓ ଓ ଆର୍ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କଲେ କରାଗଲା। ତୁମେ ତୁମ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ ଆମ ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଖତମ। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଚଲ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖୁଛ କହିଲା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିନି ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିନି ଦେଖ ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିନେବା ଚିନ୍ତା କରନା ସରି ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖିଛୁ ନା ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ଦେଖେଇଛି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଏପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରୁନା ତାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖେଇଥାଉ। ତ ଦେଖ ଆମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ହେଲା କ'ଣ କରୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଉ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ଆମେ କରିଦେଉ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଉ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ଦୁଇଟି ରହିଲା ହେଲା ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ ତୁମ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମ ବହିରେ ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ନ ଲେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ହେଲା। ଦେଖ ତୁମେ ହେଲା ବହି ହିସାବରେ ଲେଖିବ କି ଚାଲ ବହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ଓରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖ ଆମ ଓ କ୍ୟୁ ପି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଓ କ୍ୟୁ ପି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ ଓ ଆର୍ ପି କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଲା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ସମାନ ରହିଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଚलो ଏବେ କୁହ ହେଲା ଏଠି ଆମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମାନ ରହିଛି ହେଲା କହିପାରିବ କି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ହେଲା କ'ଣ ସମାନ ରହିଛି ଦେଖିବା ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଦେଖ ଓ କ୍ୟୁ ହେଲା ଓ କ୍ୟୁ ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଆମ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଓ ଆର୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଦୁଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ ଆମ ସମାନ ଥିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆରାମସେ ଜଲ୍ଦିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ଆମ ଓ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଓ ଆର୍ ଲେଖିପାରିବା ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମେ ଓ ପି ଦେଖ ହେଲା ଦେଖ ଓ ପି ଦେଖ ଆମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆଉ ଓ ପି ହେଲା ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାମାନେ କ'ଣ ଓ ପି କ'ଣ ଆମ ଓ ପି କ'ଣ ଆମ ସାଧାରଣ ବାହୁ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଆମ ବାହୁ କ'ଣ ଓ ପି ଆମ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ସାଧାରଣ ବାହୁ ହେଲା। ଦେଖ ଦୁଇଟି ଆମେ ସମାନ ପାଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାନ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାନ ରହିଛି ଟିକା ଦେଖ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା କେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଏହା କେତିକି ଆମ 13 ପୂର୍ବ ବାଲା 12 ବାଲା ଉପପାଦ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଆମ ଯେ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡକୁ ସରି କ'ଣ ଆମ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏ କୌଣସି ସମାନ ହେବ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆମ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲା ଏଙ୍ଗଲ ଆମ ଓ କ୍ୟୁ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗଲ ଆମ ଓ ଆର୍ ପି କାହିଁକି ଆମ ଦୁଇଟା ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଲେଖିପାରିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଦେଖ ତୁମେ ଏପରି ଲେଖିପାରିବ ନହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ତୁମ ବହି ହିସାବରେ ଲେଖିବା ଦେଖ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ଆମ ଓ କ୍ୟୁ ଓ ଆର୍ ହେଲା ଓ କ୍ୟୁ ଓ ଆର୍ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ
ବିନ୍ଦୁ କମି ହେଲା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ଏଠି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କମି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାମ ଖତମ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ତିନିଟି ଜିନିଷ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଗଲେ ହେଲା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଏହା ସମାନ ଥିଲା ଏହା ଆମ କମନ୍ ଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟା ଆମ ସମାନ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ଆମେ ସକ ବା ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ନେଇଛୁ ନା ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ ତ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ଦେଖ ଦେୟାରଫୋର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ନେଇଛୁ ନା ଓ କ୍ୟୁ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସର୍ବସମ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ ଓ ଆର୍ ପି ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛ ତମେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ସିମ୍ପଲି ବା ସର୍ବସମତା ସତ ହିସାବରେ ଦେଖ ବା ଲେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ସରି ୟାର ବା ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ବା ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ସମାନ ହେଇଥାଏ ତାମାନେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆମେ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆର୍ ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆର୍ ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆର୍ ତାପରେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ସି ପି ସି ଟି କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖ ଏଠି ତୁମ ଓଡ଼ିଆରେ ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଆମ ସମାନ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏମ ହେଇଗଲା ତ ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ତୁମ ସର୍ବସମତା ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆର୍ ଲେଖିଛି ତୁମେ ଏପରି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଉଛ ଲାଷ୍ଟକୁ ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରୁଫ୍ ବୁଝାଇଲା ତ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା ଆମ ଉପବାଦ୍ୟ 14 ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବାଦ୍ୟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଉପବାଦ୍ୟ କ'ଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଉପବାଦ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଉପବାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ଆରାମସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ କହି ଉପବାଦ୍ୟ 14 ଉପବାଦ୍ୟ 14 କ'ଣ କହେ ଦେଖ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କରି ଏବେ ଏଇଟା ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି କରି ଆମେ ଏବେ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ଉପବାଦ୍ୟ 14 କ'ଣ କହେ ଦେଖ ଯଦି କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ସେ ବୃତ୍ତକୁ ନେଇକି ହେଲା ଗୋଟେ ବହିସ୍ତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଛେଦକ ଯଦି ଆମେ ଟାଣୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ନୁଗା ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ଯଦି କରିବା ହେଲେ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରୁ ଦେଖ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି ଦେଖ ଏ ପି ଏର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଆମ ପି ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ପି ଏର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଆମ ପି ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଯେଉଁ ପିଟି ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ପିଟି ସ୍କୋୟାର ସହିତ ଆମ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରୁ ଆମ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମ ପିଟି ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ହୋଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ହେଲା ଗୋଟେ ବହିସ୍ତରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଛେଦକ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେହି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିଥାଉ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ଆମ ଏଇ ପି ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପି ଏର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଆମ ପି ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାଏ ଏହା ହିଁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବାଦ୍ୟ ଆମକୁ କହିଥାଏ ବୁଝାଇଗଲା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବାଦ୍ୟ 14କୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବାଦ୍ୟକୁ ହେଲା ଟିକେ ଡରିଯାଆନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ତମ ବହିରେ ବେକାରିଆ ହେଲା ତମ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆ ହୋଇନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରେନି ହେଲା ତୁମେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତୁମେ ଆରାମସେ ସବୁ ତୁମେ ପୁରା ଆରାମସେ ତୁମେ ଶିଖିଯିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି କିପରି ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିନେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆରାମସେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 5 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5 ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଣିପାରିବ ଖାଲି ଡରିବନି ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆଉ ଏହା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେ ରବିବାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନେଇଦେବ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହା ଆସିନି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲା 2024ରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ନା ସେଇଠି ତୁମେ ଆସିପାରିବ ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଲେଖୁ ତ ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବା ହେଲା ଦତ୍ତ ବୋଲି କ'ଣ କି ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଲେଖିବା
ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛେଦକ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିଥିବା କ'ଣ ଦେଖ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ପି ଏ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପି ଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଛେଦକ ତ ଆମେ ପି ଏ ବି ଏକ ଛେଦକ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ପି ଏ ବି ଏକ ଆମ ଛେଦକ ଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଆଉ କହିପାରିବା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ପିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଦେଖ ପିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ପିଟି ଏକ କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ ଦେଖ ଏତିକି ହେଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏତିକି ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେଲେ ଆମ କାମ ଖତମ ତମ ବହିରେ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମକୁ ସେତିକି ଲେଖିବାର ନାହିଁ ହେଲା ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ କାମ ଖତମ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଯାହାକି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଦତ୍ତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥାଏ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିବା କ'ଣ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମ ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ଏହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ କିଛି କ'ଣ ଏଠି ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ ଏଠି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ ମେନ୍ କରି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି କିଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଏଇ ଟି ରୁକା ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ରୁକା ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଜିଆଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଜିଆଟେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ଦେଖ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଲେଖିଦେବି ଦେଖ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏ ଟି ଜଏନ୍ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ବି ଟି ଜଏନ୍ କଲେ ହେଲା ବି ଟି ଆମେ ଜଏନ୍ କଲେ ତ ବି ଟି ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲି ଲେଖିଦେଲି ସରିଗଲା ଅଙ୍କନ ବୁଝାଉଛି ତ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମ କାମ କ'ଣ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଟିକଲ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସଦୃଶ୍ୟ ବାଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଥାଉ ହେଲା ଦେଖ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସଦୃଶ୍ୟ କରିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା ମନେ ଅଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ହେଲା ପଢ଼ିଥିବ ଏବେ ରିଭିଜନ୍ କରିଛୁ ତୁମେ ତ ସରିଥିବ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ମନେ ଅଛି ତ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଇ ବାଲା ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି କ'ଣ ଆମ ଡବଲ ଇ ଆମ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି କେଉଁ ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଏଠି ଆମେ ନେବା ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା କ'ଣ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯଦି ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛୁ ସିମ୍ବଲ ମନେ ଅଛି ତ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲେ ଆମ କାମ ଖତମ ହେଲା ସେତିକି ହେଲା ଆଉ ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ବାଲା ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବାୟ ଫର୍ମରେ ହେଲା ତାକୁ ହେଲା ଆମେ କମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କରିବା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଦେବି ତୁମେ ଆରାମସେ ସେପରି କରିକି ତୁମେ ଆରାମସେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ହେଲା ଡରିବନି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ହେଲା ମୋତେ କହ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କହ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଆମ କେଉଁ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ କହିପାରିବ କି ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରମେୟ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ 2.3 ହେଲା କ'ଣ ଯଦି ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମ ଜିଆ ରହିଛି ଏଇ କ'ଣ ଆମ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଏହାର ଯେଉଁ ହେଲା ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ ଯେଉଁ କୋଣ ରହିଛି ଆମ ଏହା ସହିତ ଆମ ସମାନ ହେଇଥାଏ ନା ତ ଏହା ସହିତ ଆମ ସମାନ ହେଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ଆଉଟା ଆମ ଇଜି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ପୁରା ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଲେଖାଇବି ହେଲା ତୁମେ ସେପରି ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ହେଲା ଦେଖ ବୃତ୍ତରେ ହେଲା ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଆମ ପି ଟି କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ ଉ ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମ ଟି ଏ କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଆମ ଜିଆ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମ ଜିଆ ତ ଯଦି ସେପରି ହୋଇଥାଏ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରୁ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଏକାନ୍ତର ଯେଉଁ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ ଆମ କୋଣ ସହିତ ତା ସମାନ ହେଇଥାଏ
है कौन आम एकांतर चापांतर लिखित कोण सहित सामान होते ना तो इठू आम कौन लिखिपर आम लिखिपर देख ये कोण है ये कोण सहित कौन हो आम सामान हो तो ताको आम लिखा देख आम कहीपर कौन मेजरमेंट ऑफ एंगल आम मेजरमेंट ऑफ एंगल आम PTA इज इक्वल टू है मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन आम TBA आउ एटा कहीं देख तुम्हें सिंपली प्रमेय के आम 3.2 है प्रमेय 3.2 तुम्हें आराम से तुम्हें लिखिपर आउ जदि तुम अन्य किसी लिखा चाहो तुम लिखिदेव कौन तुम ये लिखिदेव कौन विपरीत विपरीत एकांतर चापांतर लिखित कोण होमें कहीपर है कौन विपरीत चापांतर लिखित तुम कोण लिखिदेव फिर ये तुम चलीज बुझाइला तो देख ये आम पाइगली एबे नेक्स्ट कौन करवा एबे जो नेक्स्ट होना ताम इंटरेस्टिंग देख बुझीगल तो देख आम ये कोण सहित कौन है आम सामान है ये कोण सहित आम सामान है कहीं सामान है कहीं देख या गोटे वृत्तर स्पर्शक आ कौन स्पर्श बिंदु आम कौन आम जिया जाचु ये कोणर कौन आम एकांतर चापांतर लिखित कोण सहित सामान होते तो ये कोण सहित कौन आम सामान होते तो ताको आम लिखिदेली देख नेक्स्ट कौन करवा ये देख आम दुईटी त्रिभुज को ना कौन आम दुईटी त्रिभुज को ना तुम बही जपरी अच्छी मुझे हिसाब से तुमको लिखिकी बता दूसरी PTA देख ये आम कौन करवा देख आम ये जो त्रिभुज को ना है ये जो त्रिभुज को ना आउ ये पूरा बड़ त्रिभुज को ना देख बुझीपार तो ये छोटिया देख प्रथम ये छोटिया को आम ना ये सैड्रे आ पूरा ये बड़ त्रिभुज को ना बुझा तो देख आम लिखिदेवा कौन त्रिभुज प्रथम जो छोटियाटा मुझे लिखुची देख तुम बही जपरी ना रही ना मुझे लिखुची आ तुम अन्य हिसाब से लिखले भी किसी असुविधा हेनी है देख आम कौन आम PTA ओ त्रिभुज है त्रिभुज आम कौन लिखा देख तुम बही हिसाब से लिखा कि देख मो हिसाब लिखुची देख मो हिसाब लिखुची तुम चिंता करनी है त्रिभुज आम PBT कौन PBT आम मध्य देख आम ये जो दुईटी जो त्रिभुज थी ना आम ताकू नहीं गले है गोटे आम बड़ गोटे ये आम कौन करवा देखा ये जो दुई जो त्रिभुज आम कौन सब आम सामान रही कौन सब आम सामान रही आम दुईटी कोण को आम ये सामान करवा प्रथम देख आम आम जागले कौन देख ये जो त्रिभुज को जदि ना आ पूरा ये जो त्रिभुज को ना देख आम एवं बाहर कर कौन बाहर कर देख ये जो त्रिभुजर आम ये कोण आ बड़ त्रिभुजर आम ये कोण दुईटी कोण आम सामान जो सामान ना देखो आम ए लिखीचु तो ताको आम प्रथम आराम से लिखिपर देख आम लिखिपर कौन आम लिखिपर कौन देख मेजरमेंट कौन आम PTA इज इक्वल टू मेजरमेंट कौन TBA बुझा तो देख ए आम बाहर कर लिखिदेली देख तापर आउ गोटे कोण खोजला क्यों कोण आम दुई आम सामान रही देख 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 जदि आम ये त्रिभुज को ना आ पूरा ये बड़ त्रिभुज को ना देख ये कोण देखला आम दुईटी आसूची तो आउ थे देखला देख जदि आम ये जो त्रिभुज को ना देख आम ये कोण आसीगला तो आउ जदि आम देख ये बड़ त्रिभुज को जदि पुणी आम ना देख ये से कोण आसी जाऊँगी माने देख दुईटे आसूँ माने सामान थो साधारण कोण आम सामान हो बोले आम लिखिपर कौन आम लिखिपर कौन देख आम लिखिपर जे कौन आम जो मेजरमेंट कोण आम TPA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ कोण आम कोण TPB देख कौन मुझे लिखली देख TPA ये देख ये छोटिया ये जो प्रथम आम जो त्रिभुज आउे आउ गए देखला PTB देख ये जो कोण ये दुईटा कोण हो आम सामान हो कहीं दुईटा कोण आम दुईर कोण आम साधारण कोण साधारण आम कोण देख दुईटी कोण कौन है आम सामान है आम जाचु जदि एपरी भाव आम दुईटी त्रिभुज नौ आ दुईटी कोण जदि आम सामान होले आम जाचु कौन जाचु जे ये जो दुईटी जो आम त्रिभुज जो नहींचु है से दुईटी कोण आम सदृश है कौन सदृश ए लिखे कौन त्रिभुज PTA सदृश सिंबल एपरी एते त्रिभुज PBT कौन आम जो जो सदृश हिसाब से है को जो सादृश्य कौन आम को सादृश्य आम शर्त हिसाब से आम कहीपर है सदृश्य कहीपर कौन ये दुईटी जो त्रिभुज जो रहा आम जो नहीं से दुईटा कौन आम सदृश्य कौन है आम दुईटा कौन है आम सदृश्य होगा
आज जदि सदृश हो है सदृश हो सेठू आम कौन कहीपर मन अच्छे कि देख आम कहीपर जे यार जो भाव गुड़िक जो रही ना भाव गुड़िक जो रही आम समानुपाति आम रही जाती कि मन पड़े कि मन पड़ूनी तुम तुम खाली देख ला तुम खाली मन रखिनब है मन पड़ूनी तुम सिंपली मन रख देख नेक्स्ट स्टेप तुम कौन कर जब तुम मन पड़ुची हेल्ले बहुत बढ़िया तुम बहुत बढ़िया पढ़ी पढ़ी आसी जे तुम मन पड़ूनी हेल्ले देख तुम सिंपली मन रख देख तुम किपर तुम मन रख देख कौन प्रथम देख ला तुम पी को लिख कौन पी ए बाय तुम पीटी करदेव आ देख तुम जो पीटी लिखिल ये पीटी को तुम कौन कर तुम पी लिखिदेव आ बाय तुम सिंपली कौन लिखिदेव तुम पी भी लिखिदेव बुझाईगला तो कौन है बुझाईगला तो जब तुम यहाँ लिखिदेच कौन जब तुम यहाँ लिखिदेच तापर सिंपली तुम किसी करनी सीधा आम जो प्रमाण कर जो अच्छी ना तुम ताकू ही उतारीदेव है देख यहाँ जदि आम देखा ये दुईटा देख आम वज्र गण करवा आम ताही बाहरी कौन हो पी ए इंटू पी भी इक्वल देख ये दुईटा वज्र गण करवा तो यह के आ पी टी इंटू कौन हो पी टी स्क्वायर हो तो देख यहाँ ही आमको प्रमाण कर तो आम प्रमाण होगा ना एपरी भाव में करवा तो तो लिखिद कौन आम प्रूफ लिखिद कौन आम प्रूफ लिखिद बुझाला तो देख मुझे तुमको पूरा बहुत टाइम नहीं ये उपपाद्य जो थी ना तुमको मुझे पूरा डिटेल बतईदेली देख प्रथम ये उपपाद्य आमको कौन कहे प्रथम ठीक बुझी नपर यार प्रमाण आम इंटरेस्टिंग वे आम कहीनवा है तुम आराम से शिखिकी जीव देख कौन कही दुईटी स्पर्शक वृत्तर केन्द्र द्वय और स्पर्श बिंदु एक रेखार अवस्थित ताने कौन देख आम जो दुईटी स्पर्शक वृत्त ना देख से स्पर्शक वृत्त आम कौन बहिस्पर्श हो पार बा आम कौन अंतर्स्पर्श हो पार बेले जदि सेपरी भाव अच्छी बेले यार आम जो कौन केन्द्र द्वय जो रही है जो केन्द्र द्वय रही आम जो स्पर्श बिंदु रही है ये तीन टा कौन आम गोटे रेखार कौन आम गोटे रेखार आम अवस्थित कहे यही उपपाद्य ये तीन टा कौन गोटे रेखा रही देख बुझाईगला यहाँ आम प्रमाण करवा देख मुझे प्रमाण को मुझे आगर टे लिखी देती है कहीं आम जल्दी कर आम फिनिश करवा देख है देख मु तुमको चलो है से प्रमाण तुमको पूरा डिटेल में बता दूसरी है देख तुम भावनी जे सार जानती से आगे लिखिकी मुझे बताऊँगी है भावनी कहीं ये बहुत किसी तुमको लिखा पड़े ना ओडिया आड़िया जब मुझे लिखी टी अक्षर भी भल हेनी तो से मुझे प्रथम लिखिदी तुम आराम से सब बुझिकी जीव आ चिंता कर चिंता कर देख ये आम ये उपपाद्य को आम प्रमाण करवा तो आम प्रथम काम कौन थे आम दत्त थे दत्त लिखा दत्त आम सिंपली कौन लिखा देख दत्तर कौन लिखा दत्तर जो देखा है कौन दिखाई आमको देख आमको देखा दुईटी वृत्त दिखाई देख ये मुझे भूली देख देखिए कौन ये कौन देख दुईटी वृत्त दिखाई गोटे ना कौन आम S1 नहीं आउटे आम S2 नहीं आउ ये दुईटी देखिए कौन S1 S2 आउ कौन आम दुईर स्पर्श बिंदु किए आम पी देख दुईटा गोटे जगह आम छेद कर देख ये देखिए देख मुझे जो कहि ना S1 S2 तुम कौन ये दुईटा को लेकिन तुम सेम ही होते है देख आम S1 S2 देखिए ये जो आज डिस्कस कर ना ये आम ताही हे है मुझे तुम गोटे को लेकिन प्राय टाइम बतैबी तुम आर सेपरी भाव में तुम बुझा चेष्टा कर सेपरी भाव में आम हो देख दत्तर आम कौन लिखा कि देख देखिए कौन आम दुईटी वृत्त अच्छी देख दुईटी वृत्त गोटे S1 आउ S2 आ दुईटी गोटे बिंदु में छेद छेद कर क्यों हाँ पी बिंदु तो आम लिखिदेली आउ दुईर आम जो केन्द्र कौन आम O1 आउ O2 S1 रखे आम O1 और S2 कौन आम O2 तो से लिखिदी कौन S1 S2 स्पर्शक वृत्त द्वय स्पर्श बिंदु आम पी ओ से केन्द्र यथाक्रमे O1 एवं O2 काम कर बुझा तो देख जपरी आम ये बहिस्पर्शी वृत्त रोचे सेपरी भाव में कौन आम अंतर्स्पर्शी वृत्त आम हो जाए तब नेक्स्ट कौन प्रामाण्य प्रामाण्य बोले कौन आम कौन प्रमाण करार यह कौन ये जो तीन टा जो रहा केन्द्र बिंदु दुईटा आउ जो स्पर्श बिंदु कौन एक रेखार अवस्थित तामें देख जो केन्द्र बिंदु दुईटा O1 आउ O2 आउ कौन स्पर्श बिंदु आम कौन पी कौन एक रेखार अवस्थित ताको प्रमाण करार तो आम प्रामाण्य लिखिदेली तब नेक्स्ट कौन आम अंकन करवा तो ये प्रमाण करने आम कौन अंकन करवा देख आम कौन एपरी भाव में एपरी भाव में गोटे साधारण स्पर्शक आमको प्रथम आमको टाणवाई पड़ो पीटी कहीकि कौन आम गोटे साधारण स्पर्शक आमको ये तुमको करने पड़ो तो देख मुझे टी लिखिनी तो मुझे टी लिखिदी ये देख मुझे टी लिखिदी और मुझे ए रोच देदी देख आम कौन पहले साधारण स्पर्शक आम अंकन करते अंकन कलापर देख आम कौन ये O1P और O2P को एपरी भाव में कौन करवा आम जॉइन करदे
ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ବୁଝାଗଲା ତ ଅଙ୍କନ। ତ ଏବେ ଯଦି ଅଙ୍କନ ହେଇଯାଉଛି ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିଗଲ ଏ ପ୍ରମାଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଇଜି। ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ବୁଝିବା। ଦେଖ ଦୈନ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଦୈନ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ହେଲା ଦୈନ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ସରେଖାରେ ଗୋଟେ ଆମ ଦୈନ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ହେଲା। ସେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଲମ୍ବ କରିପାରିଥାଉ। କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମେ ଲମ୍ବ କରିପାରିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଯଦି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ବେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଯେଉଁ ହେଲା ନା ଏଇ ଲମ୍ବ ସହିତ ଦେଖ ଆମ ସମାନ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆମ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ଆମେ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝା ହେଲା ତ? ବୁଝା ହେଲା କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ହେଲା ଦୈନ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସରେଖା ପ୍ରିୟରେ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଟା ଆମେ ଟାଣୁଛୁ ହେଲା। ଆମର ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଲମ୍ବ ଆମେ ଟାଣିପାରୁ। ବୁଝାଉଛି ତ? ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ଦୈନ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ବେଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ତ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆମ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ମାନେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆମ ଗୋଟିଏ ସରେଖା ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ଆମ ଗୋଟିଏ ସରେଖା ରହିବ। ବୁଝାଗଲା ତ? ଏହା ଯଦି ବୁଝିଯାଇଛ ଏଇ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଉ ଯଦି ଦେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ବତେଇ ଦେଉଛି ନା ଦେଖ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ସ୍ପର୍ଶକ ଆମକୁ ଟଣା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋତେ କହିପାରିବ କି ଯେ ଏଠି ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇଟା ଲମ୍ବ ହେବ କି? ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ଆମ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଆମ ଲମ୍ବ ହେବ ନା। ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପରେ ଉପପାଦ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ 12 ରହିଛି ହେଲା କ'ଣ ଏତେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଯଦି ଟାଣୁ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଦେ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଥାଏ। ତାମାନେ ଦେଖ ଦେଖିବା ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇବ ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇବ। ବୁଝାହେଉଛି ତ? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏପଟୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇବ ଦେଖ ଆମ ଲମ୍ବ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ କ'ଣ ହେଇବ ଲମ୍ବ। ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ କେତେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହା କ'ଣ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ଏହା ଦେଖ ଆମ ଗୋଟିଏ ସରେଖାରେ ଆମ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ଦେଖ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ଗୋଟିଏ ସରେଖାରେ ହେବେ ତ ତାହାକୁ ହିଁ ତ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଆମ O1 O2 ଆଉ P ଗୋଟିଏ ସରେଖା ରହିବେ ତାହା ହେଇଗଲା। ହେଲା ତ? ଚलो ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣକୁ ମୁଁ ନେଇକି ତୁମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବତେଇବି। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା କେତେ ଆମ ଯେଉଁ 12 ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା 12 ଆମ କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାସ ଟାଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ S1 ବୃତ୍ତ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ S1 ବୃତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ S1 ବୃତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲେ ଏ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ପିଟି କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ O1P ହେଲା O1P କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଆମ କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ କେତେ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ 12 ହେଲା ଉପପାଦ୍ୟ 12 ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଥାଏ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ O1P ଆମ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ପିଟି ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମ ଲମ୍ବ। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଲା ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ସରେଖା ଯଦି ଆମେ ଟାଣିବା ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ବୁଝାଉଛି ତ? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ O1P ଲମ୍ବ ଆମେ ପିଟି ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରେଖା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଏହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲି। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯେପରି କଲେ ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝାଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଆମେ S2କୁ ନେବା କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ S2 ବୃତ୍ତକୁ ନେବା। S2 ବୃତ୍ତରେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ O2 ହେଲା O2P ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ତାହା ହିଁ ଲେଖା ହେଲା O2P ଆଉ ପିଟି ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ତାହା ଲମ୍ବ ହେଲା ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ସରେଖା ନେବା ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ବୁଝାହେଉଛି ତ? ଦେଖ ଏମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଠି ଆମ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖିବା ଏହା ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ P ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଆମ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ କ'ଣ ଆମ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଦୁଇଟି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଲମ୍ବରେ ଯେଉଁ ଆମ ଦୁଇଟି ଆମ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି ନା ହେଲା ଯେଉଁ ସରେଖା ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଆମ ଅଲଗା ନୁହଁ ତାହା କ'ଣ ସମାନ କ'ଣ ତାହା ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ। ଦେଖ ତାହା ହିଁ ଲେଖା ହେଲା ମାତ୍ର ପିଟିର
पी स्पर्श बिंदु गोटे और केवल गोटे ही लंब आम संभव हो पाए कि दुईटी होची माने कौन ये दुईटी जो लंब होची से दुईटा कौन है रेख दिए कौन आम अभिन्न अभिन्न माने कौन दुईटा आम सामान ये दुईटा सामान देख दुईटा सामान बोले एपरि कौन हो आम से कौन हो आम गोटे सरेखा रही है कौन हो आम गोटे सरेखार आम रहीपर O1 O2 P बिंदुतिर एक रेखार अवस्थित एक रेखार अवस्थित बुझा हो गला तो फिनिश्ड।